Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala manna alaina wa ja'alana min ummat al-habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم علمنا أن نشكر الناس. من لا يشكر الناس لا يشكر الله. في كل الأماكن وفي كل المجالس وفي كل الاجتماعات يعجز لساني عن شكر هذا الإنسان الذي فعلا كما قال قبل قليل: رب أخ لك لم تلده أمك. الله سبحانه وتعالى تفضل علي وتكرم علي في هذا البلد الحبيب المبارك أن جعل لي أخا في الله لم تلده أمي. أمه أمي وأبوه أفتخر أن يكون والده والدي ولي من أولياء الله سبحانه وتعالى. وإن شاء الله سبحانه وتعالى كما أخبرنا في القرآن الكريم يعز من يشاء. الله سبحانه وتعالى أعزه. دائما هو متواضع ويجلس في الخلف ويجلس في الوراء. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح أخبرونا: من تواضع لله رفعه الله. أعني بذلك أخي وأستاذي، هذا الكلام يا أخوان ليس كلام مجاملة أو كلام مذهب أو محلى. هذا كلام إن شاء الله عهد بيننا إلى يوم القيامة. أخي وصديقي وأستاذي ومربي روحي وشيخي كيي أعنك عبد الله الصديق. إنما هذه قصة الصديق قصة ما شاء الله كان. عندما كنت في الزينية قبل ممكن 4 شهور أو 3 شهور، لا أذكر بالضبط تحديدا متى، وأنا أتكلم مثل الآن، فشعرت بنفسي أنني لا أستطيع الكلام. الحاضرين ممكن كان بعض منكم موجود هناك حاضر في هذا المجلس، وغفيت للحظة، لكن هذه اللحظة أحسستها شهر أو سنة، وجاءتني الإشارة: يا أحمد. طبعا الإشارة من سلطان الأولياء سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره. قال لي بعد الآن: أخوك اسمه كيي أعنك عبد الله الصديق، بشرى لكم، وإن شاء الله كما أحببتم سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره هو يحبكم. وعندما أحببتم سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره فقد أحببتم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أحبه الله، ومن أحبه الله نال رضا من الله، سهل أموره في الدنيا وفي الآخرة. أسأل المولى عز وجل لكم العمر الطويل والصحة والعافية والذرية الصالحة، وأسأل الله سبحانه وتعالى بشفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة وكرامة سلطان الأولياء سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره أن يشفي أمنا في الزينية شفاء لا يغادره سقما. آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersyukur yang telah menjadikan kita semua sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi kita baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh dan mencontohkan kepada kita semua untuk berterima kasih, untuk bersyukur kepada sesama manusia, yang dimana beliau berkata: man la yashkurun nas la yashkurullah. Orang yang tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada manusia, orang tersebut tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu saya bersyukur dan berterima kasih kepada orang yang berada di pinggir saya, yang beliau maksud adalah guru kita tercinta Kiai Haji Aang Abdullah As-Siddiq, yang mana saya ketika ada di dekatnya selalu
lisan ini terasa keluh, susah untuk mengucapkan apa yang ada di dalam hati saya untuk berterima kasih kepadanya. Pada dasarnya betul apa yang beliau katakan, bahwasannya saya dengan beliau ini adalah satu saudara, diikat dengan satu saudara. Saudara dalam akidah, saudara dalam perjuangan, saudara dalam agama, di mana beliau mengatakan rubba akhin lam taliduhu ummuk, banyak daripada saudara walaupun berbeda ibu, tidak dilahirkan daripada ibu yang sama. Maka suatu keagungan untuk saya, suatu kebanggaan untuk saya, suatu kesenangan untuk saya ketika diangkat saudara oleh ibunya tercinta Pangresa Umi. Ibu beliau adalah ibu saya, bapak beliau adalah bapak saya, yang mana saya berbangga dan bersenang hati tentunya mempunyai seorang ayah, salah satu wali min auliyaillah, salah satu kekasih daripada kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya berterima kasih kepadanya, yaitu teman saya, saudara saya, guru saya, murabbi ruh saya, ustadz saya, guru kita tercinta Kiai Haji Aang Abdullah As-Siddiq, yang mana ini perkataan kata Maulana Syekh bukan saya untuk memuji-muji atau membaguskan, bukan. Ini perkataan yang benar adanya, sebagaimana di dalam ayat Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yu'izzu may yasha. Allah Subhanahu wa ta'ala meninggikan dan mengagungkan kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau adalah orang yang tawadu, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man tawadha'a lillah rafa'ahullah. Siapa orang yang bertawadu, merendahkan diri di hadapan Allah, maka Allah Ta'ala akan meninggikan derajatnya. Beliaulah guru kita tercinta Kiai Haji Aang Abdullah As-Siddiq, yang mana seorang pemimpin tapi berlaku seolah-olah bukan pemimpin, duduk di belakang dan di belakang layar dan tidak mau tampil di depan. Inilah bentuk ketawaduan beliau sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat beliau. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga beliau dipanjangkan umur oleh Allah Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat, dikucuri keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, barakahnya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karamahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Kata beliau, orang yang mencintai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah, dan ketika beliau mencintai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah, Syekh Abdul Qadir juga pun demikian sangat mencintainya. Ketika mencintai Syekh Abdul Qadir, maka hakikatnya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka hakikatnya kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Juga Maulana Syekh mengatakan nama daripada As-Siddiq, Kiai Haji Abdullah As-Siddiq. As-Siddiq ini yang menamai adalah Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah, di mana suatu waktu yang telah lalu kurang lebih 3-4 bulan ke belakang, kata Maulana Syekh, saya lagi mengisi daripada acara di Az-Zainiyah, lagi duduk seperti ini, lagi berbicara seperti ini, kemudian seolah-olah saya terbawa kepada sadar tidak sadar dan berkata, berisyarat kakek saya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah, wahai Ahmad, dari sekarang saudaramu namanya Kiai Haji Aang Abdullah As-Siddiq, ditambahi dengan As-Siddiq oleh kakek beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Semoga kita semua mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau berdoa dengan keberkahan Nabi, syafaatnya wali Syekh Abdul Qadir Jailani, semoga Pangresa Umi di Az-Zainiyah diberikan kesehatan, keafiatan, kebugaran, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. طيب طبعا
أيضا الشكر موصول إلى صاحب الدعوة، صاحب البيت، صاحب الحاجات. أقصد بذلك حجي علي فخر الدين، صحيح؟ أسأل المولى عز وجل أن يجعل عملكم خالصا لوجه الله تعالى ويجعله في ميزان حسناتكم إلى يوم الدين. السلام والتعظيم إلى مولانا الشيخ، عفوا لا أعرف الاسم أعتذر، وإلى جميع الأساتذة والمشايخ والحاضرين والحاضرات والمعلمين والمعلمات، الرجال والنساء والطلاب والطالبات، وخصوصا الجميل منهم. وأيضا أغتنم الفرصة لأبارك لكم في ولادة تيم إقامة في تنقل بولاند. أنا أعرف أقول هكذا، أنا لا أعرف أقول إلا تنقل بولاند، بعدين أنت تصحح. أيوة هذا هارد، هذا أنا بوسينج ماذا؟ تقال يا الله، بوسينج تقال بولاد، هذا صحيح. الحمد لله يا الله. إن شاء الله كما تبايعتم وتعاهدتم بينكم وبين كياي أنك عبد العزيز، الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المبايعة مبايعة مباركة، كما بايع أصحاب رسول الله سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه تحت الشجرة، ويجعل عملكم خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، وأن يطيل الله بأعماركم ويكثر من أرزاقكم ويزيد من زوجاتكم، آمين يا رب العالمين. Dan tentunya kata beliau, saya pun bersyukur dan berterima kasih kepada Sahibul Bait, Sahibul Dakwah, Kiai Haji Ali Fakhruddin. Semoga amal ini dimasukkan kategori amal yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memberkahinya, dan Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikannya dengan sebaik-baik balasan. Juga salam penghormatan beliau Maulana Syekh sampaikan kepada pangersa ajengan yang sama-sama hadir di tempat ini, yang mana beliau memohon maaf tidak menyebutkan namanya karena tidak tahu namanya, dan kepada para kiai, para ajengan, para habaib, para tokoh, baik tokoh masyarakat ataupun tokoh agama, hadirin hadirat muslimin muslimat yang sama-sama hadir di tempat ini, semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga mengatakan, mengucapkan keselamatan terhadap pelantikan daripada iqomah yang berada di Tegal Bulet. Nggak bisa beliau bilang Tegal Bulet, ya barusan Tegal Bulan katanya. Yang berada di Tegal Bulet, tanggal bulan katanya. Tegal Bulet. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghujani keberkahannya untuk kita semua. Sebagaimana kita berbaiat barusan kepada Kiai Haji Abdul Aziz, sebagaimana juga yang dilaksanakan dan dilakukan baiatnya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum ajmain kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga baiat dan perjanjian akan kebaikan ini mengundang keberkahan yang banyak daripada Allah taala, sehingga kehidupan kita dicintai oleh Allah, maksud kita diijabah oleh Allah, dan semoga keberkahannya, kata beliau, yang mau nikah lagi nikah lagi. Mau? Mau berapa kali? Satu takut. Ada ibu ini, aywa takut, aywa, ana faham, aywa. Mungkin istri antum duduk ini aywa, ana faham. Lakin kapan enggak ada istri, 2, 3 Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad Nabiyil Amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Alhamdulillah,
أن الله سبحانه وتعالى من علينا وأعطانا العمر. عشنا من السنة الماضية إلى هذه السنة لكي نشهد هذه الأيام المباركة وهذه الليالي المباركة من شهر رجب المحرم، شهر البركة والخير وزيادة في الرزق وعلو الدرجات والمغفرة وتضاعف فيه الحسنات لما أخبرنا عنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شهر رجب الأصب الذي يصب فيه الرزق صبه. الله سبحانه وتعالى وعدنا على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن في هذا الشهر المبارك الله سبحانه وتعالى يكسر من الأرزاق على عباده، على أمة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، وتضاعف الدرجات، ويقبل الله سبحانه وتعالى التوبة من العبد، لأن الله سبحانه وتعالى أخذ عهدا على نفسه أن تفتح أبواب السماء، فمن كان عنده معصية عند المولى عز وجل فليتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ومن كان عنده طلب أو رجاء عند المولى أو حاجة عند المولى عز وجل فليتضرع إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة. والله سبحانه وتعالى أخبرنا في القرآن الكريم عن الأشهر الحرم يا أخوان في آخر الآية. أنا أعتذر منكم، لن أطيل في النصيحة لأننا بعد هذا موجود سلام، وبعد السلام نعود إلى سكابومي 7 ساعة، وبعد سكابومي إلى المطار، وبعد مطار إلى هونولولو. الله ادعوا لنا الله يقوينا في أجسامنا. شابيه جدول، هذا جدول أخيك يا عبد الله. شابيه setiap jadwal jauh, setiap jadwal 7 jam, 8 jam, 10 jam tidur di mobil. Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. لذلك أنا أعتذر منكم، أختصر كثير في الكلام. الله سبحانه وتعالى أمرنا في القرآن الكريم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، لا تظلموا أنفسكم في أشهر الله الحرم. وكيف نبعد الظلم عن أنفسنا؟ بكثرة الطاعات، بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، بكثرة الاستغفار، بكثرة الصلاة، بكثرة ذكر المولى عز وجل، بكثرة التضرع إلى الله سبحانه وتعالى، بكثرة الصدقات، أن نكثر من الزكاة، أن نكثر من بر الوالدين، أن نحسن معاملة أبنائنا وزوجاتنا، أن نحسن معاملة الجيران، أن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة، في هذه الأشهر المباركة، الله يضاعف الحسنات كما أخبرنا في القرآن الكريم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فإذا أكثروا من التقرب إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام، أكثروا من الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءكم. أما بالنسبة لرحلة الإسراء والمعراج، هي هدية من المولى عز وجل لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما تفضل أخي قبل قليل. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارك لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الله سبحانه وتعالى تفضل وتكرم وكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الرحلة بعد أن تحمل العذاب والمشقة والإهانة، وتوفيت زوجته خديجة الكبرى، وتوفي عمه أبو طالب، وشتمه كفار قريش وضربوه ومنعوا عنه الطعام وجاع، إلى أن سمي ذلك العام عام الحزن. ففكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى الطائف عله يجد هناك من ينصره أو من يتبعه، فما كان من أهل الطائف إلا كانوا أشد كفرا ولؤما من كفار قريش، ضربوه وقتلوه وأهانوه وأمروا صبيانهم وسفهاءهم أن يضربوه حتى سالت الدماء من قدمه الشريفة صلى الله عليه وسلم. من هذه الرحلة يا أخوان يجب علينا أن نستخلص العبر والدروس. آمين. أبا آمين آمين أبا. سبنتار هذا مترجم سبنتار. آمين. يجب علينا أن نستخلص العبر والدروس من رحلة الإسراء والمعراج. كم صبر وتعذب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبذل الجاهد والنفيس حتى يوصل لنا هذه الرسالة. نحن الآن مسلمين بفضل من؟ بفضل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
الذي تألم وضرب وأهين وطرد من بيته، الذي سالت الدماء من جسده، الذي جاهد في سبيل الله. يجب علينا أن نتعلم الدروس من رحلة الإسراء والمعراج. طبعا من أقام احتفال رحلة الإسراء والمعراج له أجر عظيم عند المولى عز وجل، تعظيما وتقديرا وإجلالا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه عندما نفرح بسيدنا محمد هو يفرح بنا، من فرح بنا فرحنا به. هذا أمر آخر، لكن يجب أن تكون رحلة الإسراء والمعراج واعظا لنا. نحاسب أنفسنا، ماذا قدمنا نحن لأنفسنا أولا؟ ماذا قدمنا للمجتمع؟ ماذا قدمنا للمسلمين؟ ماذا قدمنا للفقراء؟ ماذا قدمنا للقبور؟ ماذا قدمنا إلى يوم القيامة؟ ماذا؟ الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر. فاهم ها؟ جاء سبنتر سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام عندما رأى سيدنا محمد في هذه الحالة جاء إليه وقال له: يا أخي يا محمد، أؤمرني لو أردت أطبق عليهم الأخشدين جبلين في الطائف. سيدنا جبريل يأمر ملك الجبال بكلمة من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يذر فيها أحد للطائف. هل سيدنا محمد لجأ إلى القوة؟ هل سيدنا محمد اتكل على سيدنا جبريل؟ هل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اتكل على ملك الجبال؟ كلا، اتكل على الله. قال له: لا يا أخي جبريل، دعهم عسى أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. وتضرع إلى المولى عز وجل: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقل حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت ربي ورب المستضعفين، إلى من تكيلني؟ إلى عدو يتجهمني أو إلى غريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. يا الله، إن لم تغضب علي فلا أبالي، كل هذا التعب هذه المشقة وهذا الألم لا أبالي، أنا سياب. هكذا يجب أن نستخلص العبر من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: الصبر والعفو والتسامح والأدب والأخلاق والتوكل على المولى عز وجل. لكن عفوك أوسع لي. يا الله أنا تعبت. تضرع إلى المولى عز وجل، لم يستعن بالبشر، لم يستعن بالمخلوق. ملك الجبال مخلوق، سيدنا جبريل مخلوق، بل تضرع إلى المولى عز وجل. من أراد أن يسأل فليسأل الله، من أراد أن يتوكل فليتوكل على الله، من أراد أن يستعن فليستعن بالله سبحانه وتعالى. وحصلت رحلة الإسراء من مكة إلى بيت المقدس، وصلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إماما في إخوته الأنبياء، ومن ثم عرج به إلى السماء إلى أن وصل إلى سدرة المنتهى. هناك توقف سيدنا جبريل، لم يسمح له. هذه مكرمة فقط لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خصوص لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فكان قاب قوسين أو أدنى. ويأتيك بعض الناس يسأل: هل سيدنا محمد كلم الله؟ هل سيدنا محمد رأى الله؟ أنت مالك، رأى الله ولم يرى الله؟ إذا كان سيدنا جبريل لم يسمح له أن يتخطى هذه المرحلة. أنت اسأل عن الصلاة، اسأل عن الصوم، اسأل عن الزكاة، اسأل عن عبادة، اسأل عن طهارة، اسأل كيف تبر والديك، اسأل عن الحلال، اسأل عن الحرام، اسأل كيف تحاسب نفسك. هكذا نحن أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يجب علينا أن تكون قصة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وحياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكل ما جرى مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبرة لنا ودروس لنا. وعندما وصل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى كان هناك هدية منا إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما هي الصلاة؟ الصلاة يا أخوان، كل الفرائض والنواهي والسنن والآيات والأحاديث القدسية نزلت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة سيدنا جبريل، إلا الصلاة كانت أمر مباشر من المولى عز وجل إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هل سألت نفسك: هل أنا أؤدي الصلاة في أوقاتها؟ هل أؤدي الصلاة بخشوع؟ هل أؤدي الوضوء بشكل جيد؟ ما هي سنن الوضوء؟ ما هي فرائض الوضوء؟ ما هي نواقص الوضوء؟ هكذا اسأل.
لا شأن لك بهذا السؤال. والله سبحانه وتعالى أخبرنا عن هذه الصلاة: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. مهما كان الحال ومهما كان الأمر لا تؤخر الصلاة، لا تؤجر الصلاة عن وقتها، لأن الصلاة يا أخوان والله جربوا، من منكم في بعض الأحيان يحاول أن يؤخر الصلاة عن وقتها ويصلي قضاء، جرب، اسمع كلمة هذا الفقير الحقير، اسمعوا كلامي، جرب، حافظ على أداء الصلاة في أوقاتها، سعادة وسرور وقرب من المولى عز وجل. عندما تقول الله أكبر يعني أنت بين يدي المولى عز وجل، أنت بين يدي الله سبحانه وتعالى، أنت في حفظ الله سبحانه وتعالى. حافظوا على الصلاة في أوقاتها، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والصلاة تدفع البلاء، والصلاة هي سبب لكثرة الرزق، والصلاة هي سبب للذرية الصالحة، والصلاة هي سبب لزيادة العلم. الصلاة يا أخوان حاجة ملحة جدا في أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأهمية الصلاة ماذا قال لنا؟ أول ما يحاسب المرء عنه أو أول ما يسأل عنه المرء يوم القيامة الصلاة. إن حسنت صلاته حسن عمله، وإن فسدت صلاته فسد عمله. فيجب علينا أن نواظب على أداء الصلاة في أوقاتها، لأن الله سبحانه وتعالى توعدنا في القرآن الكريم: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هذا الويل هو وادي في جهنم والعياذ بالله. هذا الويل ليس لتارك الصلاة، تارك الصلاة نعوذ بالله من ذلك، إن شاء مات يهوديا أو شاء مات نصرانيا يموت على الكفر. هذا لمن يؤجل الصلاة عن وقتها. هو في العمل يقول هلا أنا في الليل عندما أعود إلى البيت أصلي المغرب والعصر والظهر. هذا أيوة، اصبر. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. أنت يا من تؤجل الصلاة عن وقتها، الله سبحانه وتعالى توعدك في هذا الويل: وادي في جهنم عمقه 70,000 خريف، وكل يوم ب100,000 سنة مما تعدون والعياذ بالله. فلنحافظ على الصلاة. الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها فقد هدم الدين. وأكثروا من الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، الذي هو صاحب الإسراء والمعراج، الذي هو شفيعنا يوم القيامة. من صلى علي في كل يوم 10 مرات وجبت له شفاعتي، ومن صلى علي في كل يوم 100 مرة قضى الله له بها 100 حاجة، 30 في الدنيا و70 في الآخرة. ومن صلى علي في كل يوم 1000 مرة لم يخرج من الدنيا إلا وقد تبوأ مقعده في الجنة. نصيحتي الأخيرة لكم، وخصوصا اليوم هذا الميلاد المبارك لتيم إقامة في طنجة البولان، اسمعوا نصيحتي لكم يا أخوان، كما أمرنا الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. عندما نكون جماعة متماسكين لا أحد إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى يستطيع في الدنيا ومن عليها أن يؤذينا أو يضرنا أو يفككنا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. دائما يجب علينا أن يكون كلمة واحدة، قلب واحد. وهناك موضوع مهم جدا خصوصا إلى الشباب الذين اليوم هذا ولادة إقامتهم في هذا المكان المبارك: السمع والطاعة. السمع والطاعة. نحن دستورنا القرآن الكريم صحيح، وسنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طالما أنتم انتخبتم أو وكلتم أحد ليكون رئيسكم وأنتم بايعتموه فطاعته واجب شرعي عليكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أسأل المولى عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, setelah memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat salam kepada baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan umur yang panjang sehingga dapat hidup di bulan ini, di waktu ini yang penuh kemuliaan dan keagungan. Dari tahun kemarin sampai disampaikan lagi usia kita di tahun yang ini, yang dimana tahun ini kita berada di bulan yang mulia, bulan yang agung dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana di waktu-waktu ini, di malam-malam ini Allah Subhanahu wa taala membuka pintu langit dan menerima daripada setiap permohonan dan permintaan, di mana di waktu-waktu ini Allah Subhanahu wa taala mendobatikalkan segala amal baik yang dilakukan oleh seorang hamba. Inilah bulan Rajab yang penuh keberkahan, dan disebutkan ini bulan Rajab adalah bulan yang mana ini bulan disebutkan bulan Al-Asob. Bulan Asob itu bulan dicurah limpahkan segala anugerah dan karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai paduka junjunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa hikmahnya sehingga bulan ini disebut bulan Al-Asob? Asob itu adalah curahan dan kucuran yang sangat deras. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, karena di bulan ini dikucurkan segala daripada anugerah Allah Subhanahu wa taala. Allah taala memberitahukan tentang kemuliaan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengutip akhir daripada ayat tersebut, fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah engkau menzalimi diri-diri kalian sendiri di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau tidak mengutip dari awal karena saya ingin berbicara tidak panjang lebar di tempat ini, dikarenakan jadwal yang padat, yang mana kita, kata beliau, setelah ini harus bermusafahah, dan setelah bermusafahah beliau kembali lagi ke kota Sukabumi, kurang lebih perjalanan 6 atau 7 jam. Setelah dari Sukabumi kemudian kita berangkat ke Sulawesi. Dari Sulawesi kata beliau ke Honolulu katanya. Dari Honolulu mungkin kemana, harus menyingkat waktu sehingga tidak berbicara terlalu panjang lebar. Yang jelas saudara-saudaraku yang dicintai, kata beliau, Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita semua, fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah engkau menzalimi diri-diri kalian sendiri di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana maksudnya jangan menzalimi diri kalian sendiri? Yaitu mengisi bulan-bulan ini, waktu-waktu ini, kesempatan malam-malam ini dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memperbanyak dan mempergiat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah beristighfar, perbanyaklah bertaubat kembali kepada Allah. Sesungguhnya siapapun hamba yang meminta ampun kepada Allah, kembali kepada Allah di bulan-bulan yang mulia ini, Allah Ta'ala akan menerima daripada taubatnya. Allah Ta'ala akan mengampuni daripada dosa-dosanya. Isilah daripada bulan-bulan ini, waktu-waktu ini, dengan berbagai macam-macam warna-warni ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah salat, perbanyaklah membaca Quran, perbanyaklah beristighfar, perbanyaklah berbuat baik kepada diri kita, kepada keluarga kita, berbuat baik kepada orang tua kita, berbuat baik kepada lingkungan sesama kita. Perbanyaklah daripada kita bersedekah, mengeluarkan harta kita di jalan Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim." Shadaqallahul 'azim. Perumpamaan orang yang mengeluarkan hartanya, mengorbankan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengumpamakan bagaikan satu biji dikeluarkan, ini biji tertanam dan mengeluarkan 7 batang, dari setiap batang keluar 100 biji. Dalam kata lain, satu yang dikeluarkan Allah taala akan menggantinya 700 kali lipat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana
kebaikan, harta yang dikeluarkan di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, tentunya akan lebih besar balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala membuka pintu langitnya, dan siapapun yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala berkah daripada keagungan waktu ini, Allah taala akan mengabulkan apa yang diminta olehnya. Dan terjadi pula di bulan Rajab, yaitu kisah perjalanan Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terjadi perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Isra dan di Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah, telitilah sebelum diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang terjadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang dialami oleh baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemuliaan ini, diberikan keagungan ini, diberikan hadiah ini, Isra wal Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dengan penuh dengan kepahitan, penuh perjuangan, penuh kepedihan yang dialami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di tahun itu ditinggal wafat oleh istri tercinta Sayyidati Khadijah Al-Kubra, yang mana beliau adalah sandaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang membantu daripada perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di tahun itu ditinggal wafat oleh paman tercinta Abu Talib, yang mana Abu Taliblah yang menghadang daripada serangan-serangan kafir Quraisy, sehingga di saat itu kepada Nabi perlakuan orang kafir Quraisy semakin berani menghina Nabi, semakin berani mencaci Nabi, semakin berani daripada menzalimi Nabi, semakin berani mengusir Nabi, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan kesedihan yang sangat luar biasa. Langit dan bumi merasakan kesedihan akan kesedihan daripada Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tahun itu disebut Amul Huzun, tahun penuh kesedihan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga berangkatlah Nabi daripada kota Mekah menuju kota Taif yang jauh daripada jarak Mekah menuju Taif. Dan di kota Taif Nabi sallallahu alaihi wasallam bermaksud untuk berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi? Ternyata orang-orang Taif lebih keras daripada orang-orang yang ada di Mekah. Orang Taif lebih sadis daripada orang-orang yang berada di Mekah. Ketika datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam disambut dengan cacian, makian, disambut dengan hinaan, disambut dengan lemparan batu, ditimpuki kayu, ditimpuki kotoran, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam terkena daripada lemparan-lemparan tersebut, sehingga darah mengucur ke betis mulianya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam melangkahkan kakinya dan berteduh di bawah pohon. Inilah perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan risalah keislaman kepada kita semua, sehingga kita menyembah kepada Allah, kita beragama Islam, mentauhidkan Allah. Jasa siapa? Jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjuangan siapa? Perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala betapa dahsyat dan hebatnya perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah apa yang dicontohkan daripada perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk dan berteduh di bawah pohon. Kemudian datanglah malak Jibril alaihi salatu wassalam dan menawarkan kepada junjunan alam baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai saudaraku, wahai Muhammad, wahai kekasihku, wahai Muhammad, apakah perlu aku menimpahkan dua gunung yang menghimpit daripada kota Taif, sehingga orang-orang Taif yang menyakitimu akan kumusnahkan dan aku hancurkan, sehingga gunung ingin diletuskan sehingga mengenai orang-orang Taif sehingga tidak tersisa mati semuanya. Tapi apa jawaban Nabi? Coba kita perhatikan jawaban Nabi. Bagaimana Nabi mencontohkan kepada kita untuk memaafkan sesama daripada manusia. Apa kata Nabi? La ya akhi ya Jibril, dahum,
tidak wahai saudaraku, wahai Jibril, da'hum, biarkanlah mereka. Asa, mudah-mudahan ada suatu saat daripada putra keturunan mereka yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dicontohkan oleh Nabi besar Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, membalas daripada kejelekan dengan kebaikan, membalas daripada kezaliman dengan kasih sayang. Inilah yang dicontohkan dan diajarkan oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Ajarkanlah, ikutlah, contohlah apa yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah apa perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu, bagaimana perjalanan Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Maka lihatlah kepada diri kita, sudahkah kita mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam? Sudahkah kita mempersiapkan diri berbuat baik minimal kepada diri kita sendiri, berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kita, berbuat baik kepada masyarakat lingkungan kita? Apa jasa kita untuk kita sendiri? Apa jasa kita untuk umat ini? Apa jasa kita untuk sesama umat Kanjeng Nabi Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam? Maka persiapkanlah diri kita untuk hari yang akan datang, untuk kubur, untuk kematian. Kita akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan bertemu dengan yang namanya perhitungan amal, yang mana kita akan diperhitungkan, akan dipertanyakan amal kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali daripada kisah yang tadi di bawah pohon, lalu berdoa Nabi SAW memasrahkan daripada urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha menghukumi, yang maha adil. Dan beliau mengangkat tangannya berdoa, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hayati wa hawani 'alan nas. Ya Allah, aku mengadu kepadamu akan lemahnya diri ini, akan tidak berdayanya diri ini. Mereka semua manusia menghinakanku dan menyakitiku. Aku mengadu kepadamu ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Wahai Zat yang maha pengasih dan maha penyayang, Anta Rabbul Mustada'afina wa Anta Rabbi. Engkaulah Tuhan orang yang lemah. Aku lemah ya Allah. Engkaulah orang yang menolong orang-orang yang, Engkaulah Zat yang menolong orang-orang yang lemah. Wa Anta Rabbi, dan Engkaulah Tuhanku ya Allah. Ila man takilni ila aduwin yatajahamuni. Ya Allah, kepada siapa aku harus mengadu dan memasrahkan? Apakah kepada musuh-musuhku yang berwajah muram? Am ila ba'idin malaktahu amri. Ataukah kepada orang yang jauh aku harus menyerahkan segala urusan ini? Illam yakun bika ghadabun fala ubali. Ya Allah, yang terpenting aku tidak dimurkai olehmu ya Allah. Maka semua ini tidak peduli, aku menerimanya. Aku siap ya Allah, walaupun harus dicaci, dimaki, dihina, diusir, dibunuh, dizalimi, walaupun harus keluar darah mengucur daripada betisku ya Allah. Yang terpenting engkau tidak murka kepadaku ya Allah. Walakin afiatuka ausa'uli, tetapi afiatmu, anugerahmu, kasih sayangmu lebih banyak engkau berikan kepadaku ya Allah. A'udzu binuri wajhikal ladzi asyraqat bihi zulumat. Aku berlindung ya Allah kepada nur wajahmu yang akan menerangi daripada segala permasalahan dan kesumpakan yang terjadi. Lakal uzbah hatta tardo, aku mengadu kepadamu ya Allah sehingga engkau ridha kepadaku. Wala haula wala quwwata illa billah, dan tidak ada daya, tidak ada upaya terkecuali pertolongan darimu ya Allah. Kemudian Nabi SAW kembali daripada Taif menuju Mekah Al-Mukarramah. Dan di Mekah kita semua tahu terjadilah, daripada satu malam terjadi, datanglah dua malaikat membelah dada Nabi SAW dan membersihkan daripada hatinya diisi oleh ilim dan oleh sifat-sifat keterpujian. Kemudian ditutup lagi dan terjadilah perjalanan Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di dalam ayat Al-Qur'anul Karim, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci zat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memperjalankan hambanya daripada Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa di sebahagian malam, yang mana Allah Ta'ala memberkahi di sekitarnya supaya Allah Ta'ala memperlihatkan kepada semuanya keagungan tanda-tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mendengar dan maha melihat terhadap segala sesuatu yang terjadi, sehingga sampailah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Masjidil Aqsa dan menjadi imam salat daripada seluruh para nabi dan para rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, awal daripada Allah Ta'ala memuliakan Nabi kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian naiklah dimi'rajkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tembus dari langit ke langit sampai ke Sidratul Muntaha dan ditemani oleh Malak Jibril alaihi salatu wassalam. Dan ketika dari Sidratul Muntaha Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terus dipanggil dan diperjalankan oleh Allah. Malaikat Jibril tidak diperkenankan untuk selalu mendampinginya ke tempat yang dia khususkan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menuju zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata beliau, ada pelajaran yang penting untuk kita semua. Di sini banyak yang bertanya, kata beliau, banyak yang bertanya, ya Syekh, wahai Kiai, apakah Nabi Muhammad SAW melihat zat Allah dengan mata kepalanya sendiri? Apakah ngobrol dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Beliau mengatakan, malaikat Jibril, Malak Jibril alaihi salatu wassalam, yang selalu mendampingi Nabi, makhluk yang mulia dan agung, tidak diperkenankan masuk ke tempat tersebut dan tidak tahu daripada hakikatnya apa yang terjadi di tempat tersebut. Lalu siapa kita? Apa urusannya dengan kita? Kalau Nabi SAW melihat zat Allah atau tidak secara langsung, ataupun ngobrol secara langsung ataupun tidak, apa urusannya dengan kita? Jangan kita memperuncing dan menanyakan perkara-perkara yang kurang bermanfaat untuk kita semua. Tanyakanlah tentang sholat, tanyakanlah tentang wudu, tanyakanlah tentang puasa, tanyakanlah tentang kewajiban, tanyakanlah tentang perkara-perkara yang mendekatkan kita dengan Allah, tanyakanlah perkara-perkara yang akan menghantarkan kita ke surganya Allah. Janganlah kita bertanya perkara-perkara yang kurang bermanfaat untuk kita semua. Tanyakanlah tentang sholat, daripada buah Allah Ta'ala memanggil dan menjalankan hambanya diberikan kewajiban sholat. Tanyakanlah tentang sholat, tanyakanlah tentang wudhu, fardunya, sunnahnya, syaratnya. Tanyakanlah tentang sholat, bagaimana supaya sholat ini kita bisa khusyuk menghadap Allah. Sesungguhnya segala kefarduan, segala ayat Al-Quran, segala hukum, segala apa yang diharamkan oleh Allah, seluruh ayat-ayat Allah, seluruh perintah Allah, semuanya diturunkan kepada Nabi SAW melalui wasilah Malak Jibril alaihi salatu wassalam. Tapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan sholat, langsung dipanggil dan diundang, diperjalankan Nabi SAW. Ini menunjukkan betapa penting dan sakralnya sholat ini. Maka jagalah sholat ini, indahkanlah sholat ini. Maulana Syekh barusan berkata, siapa daripada kita, ayo laksanakan, jaga sholat kita, indahkan sholat kita, laksanakan tepat pada waktunya, maka hati kita akan diberi ketenangan oleh Allah, hati kita akan diberi ketenteraman oleh Allah, hati kita akan diberi kedamaian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sholat ini satu-satunya yang menyambungkan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktunya untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali-kali kita melalaikan salat kita
atau melaksanakan sholat kita di luar pada waktunya, karena sholat ini yang menjadi sebab gampangnya rizki kita. Sholat ini yang akan menjadi sebab tenangnya hati kita. Sholat ini yang akan menjadi sebab mencegah kita daripada perbuatan yang keji dan mungkar. Sholat ini yang akan menjadi sebab kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama kali yang akan ditanya yaumul qiyamah terhadap hamba-hamba Allah adalah tentang sholatnya. Kalau sholatnya bagus, maka bagus seluruh amalnya. Kalau sholatnya jelek, maka hancurlah seluruh amalnya. Inilah yang dikatakan oleh baginda Nabi besar Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Jangan sekali-kali kita mengqadha sholat atau melakukan sholat di luar daripada waktunya. Ada ancaman daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail, satu jurang di neraka jahanam yang mana dalamnya 70.000 tahun perjalanan, satu hari berbanding 1000 tahun di dunia. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang sholat, bukan untuk orang yang tidak sholat. Nabi mengatakan orang yang tidak sholat kalau mati, naudzubillah min dzalik, mati dalam keadaan Yahudi atau mati dalam keadaan Nasrani, keluar daripada agama Islam. Tapi ini neraka wail oleh Allah Ta'ala dijanjikan untuk orang yang melalaikan sholat, yang melaksanakan sholat daripada luar waktu sholat, diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan neraka wail. Sholat itu adalah tiang agama, kata Nabi. Siapa orang yang melaksanakan sholat, maka orang tersebut menghidupkan agama Islam. Dan orang yang meninggalkan sholat, orang tersebut memporak-porandakan, menghancurkan agama Islam, agamanya Nabi besar Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dan perbanyaklah membaca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sungguh keagungan keuntungan untuk kita semua, untuk orang yang membaca sholawat kepada Nabi. Nabi yang mengabarkan kepada kita semua, man shalla alaihi fi kulli yaumin 10 marrat. Siapa orang yang membaca sholawat setiap harinya 10 kali kepadaku, kata Nabi, wajabat lahu syafaati yaumal qiyamah, maka orang tersebut wajib mendapatkan pertolonganku kelak pada yaumal qiyamah. Wa man shalla alayya fi kulli yaumin 100 marrah. Siapa orang yang bersolawat kepadaku setiap harinya 100 kali, qadallahu lahu mi'atu hajah, Allah Ta'ala akan mengabulkan 100 keinginannya. Salasuna fi dunya wa sab'una fil akhirah. 30 diberikan di dunia dan 70 diberikan di akhirat. Wa man shalla alayya fi kulli yaumin 1000 marrah. Dan siapa orang yang bersolawat kepadaku, kata Nabi, di setiap harinya 1000 kali secara kontinu setiap harinya, lam yakhruj minad dunya illa wa qad tabawwa'a maq'adahu fil jannah. Tidak akan mati alias tidak akan keluar daripada alam dunia ini terkecuali telah diperlihatkan tempatnya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh kenikmatan dan kemuliaan bagi orang-orang yang senang bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wasiat terakhir kata beliau, adapun nisbat kepada daripada pelantikan iqamah yang berada di daerah ini yaitu Tegal Bulet, beliau berwasiat kepada semuanya dengan mengutip satu ayat Al-Qur'anul Karim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraku. Wa'tasimu bihablillah, peganglah oleh kalian semua tali-tali Allah, syiar-syiar Allah, agama Allah. Wala tafarraku, janganlah engkau bercerai-berai, janganlah engkau berpisah-pisah, janganlah engkau daripada di dalamnya bercerai-berai, berpisah-pisah. Ketika kita bersatu, maka akan datanglah pertolongan Allah dan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita akan kuat dalam menjalani segala daripada tantangan-tantangan hidup ini, daripada segala apa yang akan menjerumuskan kita kepada kehinaan dan kerugian. Dengan kita bersatu, Allah Ta'ala akan menurunkan daripada pertolongannya. Dan beliau juga berwasiat, ketika kita sudah ada perjanjian berbaiat akan kebaikan, maka tugas kita
Kita alhamdulillah diciptakan sebagai orang muslimin, mukminin, umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita sudah mengangkat seseorang menjadi pemimpin kita, maka apa tugas kita? Allah Ta'ala mengabarkan, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah engkau kepada Allah, taatlah engkau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan taatlah engkau terhadap pemimpin-pemimpin kalian. Ketika kita sudah mewakilkan seseorang menjadi pemimpin, kita berbaiat kepadanya, maka wajib hukumnya kita taat, sam'ah wa ta'ah, mendengar dan taat atas segala perintahnya dan atas segala larangannya, di mana perintah dan larangan tersebut tidak bertentangan dengan perintah Allah, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, larangan Allah, larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghujani keberkahannya untuk kita semua, dan kita dimasukkan golongan orang yang mendengarkan nasihat, mengikuti nasihat baik tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammad nabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma inna nas'aluka bima sa'alaka bi habibuka wa nabiyyuka wa shafi'uka Muhammad sallallahu alaihi wasallam an tarfa 'anna ad-da'a wal bala'a wal ghala'a wal waba'a wa sultat al-a'da'. توفنا وأنت راض عنا وألحقنا بالصالحين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة إلا يسرتها وأعطيتها بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل قبرنا روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم أنطق ألسنتنا عند السؤال. اللهم بيض وجوهنا يوم تسود الوجوه. اللهم أظلنا بظلك يوم لا ظل إلا ظلك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أو أقل من ذلك وأصلح شأننا كله يا أكرم الأكرمين. اللهم أنت قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم. نتوسل إليك بحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وبكرامة وولاية سلطان الأولياء سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره أن تغفر ذنوبنا جميعا وتبدل سيئاتنا حسنات وتثبتنا على صراطك المستقيم وتهون علينا سكرات الموت وتغفر ذنوبنا جميعا. اللهم إن لم تغفر لنا من يغفر لنا يا الله. اللهم إن لم ترحمنا من يرحمنا يا الله. اللهم إن لم تعفو عنا من يعفو عنا يا الله. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وخذ الكفرة والمشركين أخذ عزيز مقتدر فإنهم لا يعجزونك يا الله. شفع نبيك محمدا فينا وارزقنا حج بيتك الحرام في هذا العام وكل عام. اللهم بارك هذا المجلس وبارك صاحب هذا المجلس وبارك جميع من حضر في هذا المجلس. اللهم بارك بهم وبأصولهم وبفروعهم إلى يوم الدين. اللهم أنزل عليهم السكينة والرحمة والرضا والغفران. أمدهم بمدد من عندك يا الله. ارزقهم رزقا حلالا طيبا باركا فيه واجعل ذريتهم ذرية صالحة تعبدك ولا تشرك بك شيئا. اللهم كما جمعتني بأحبتي في الدنيا اجمعني بهم في الآخرة على حوض نهر الكوثر مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعد أبدا إنك على كل شيء قدير بالإجابة جدير. اللهم أرسل ثواب ما قرأنا ونور ما تلونا هدية واصلة إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن جناب الشريف إلى الأنبياء والمرسلين صحابة رسول الله أجمعين. جدنا الباز عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وإلى والدينا ووالديكم مشايخنا ومشايخكم من علمنا من علمكم من له حق علينا إلى يوم الدين. أمواتنا أمواتكم جميع أموات المسلمين كافة عامة على أن يجعل الله آخر كلامنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حقا وصدقا على نية القبول والإجابة. الفاتحة.